تصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومهم وفيوضهم آمين. باب الشروط في القرض. وقال الليث وحدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن अगर किसी आदमी ने कर्ज दिया हो और कर्ज में शर्त की हो तो उस शर्त का एतबार किया जाएगा। وقال الليث وحدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه. ये वाकया जिक्र किया जब बनी इस्राइल में दो आदमी ने एक से दूसरे से कर्जा लिया था 1000 का और 1 साल के बाद अदा करने का उसने वादा किया था, लेकिन किसी वजह से अदा नहीं कर सका, समुद्र में डाल दिया, अल्लाह को कहकर समुद्र में पहुंचा दिया। فدفعها إليه إلى أجل مسمى. وقال ابن عمر رضي الله عنه وعطاء إذا أجله في القرض جاز. باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في المكاتب شروطهم بينهم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما أو عمر كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل. की किताब या शरीयत के अहकाम के खिलाफ हो वो शर्त को मुतबर नहीं माना जाएगा। وإن اشترط 100 شرط. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتتها بريرة رضي الله عنها تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعيها فاعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 شرط. باب ما يجوز من الاشتراط والسنية مثل الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم وإذا قال 100 إلا واحدة أو سنتين. وقال ابن عون عن ابن سيرين قال رجل لكريه ارحل اركابك अपनी सवारी को या अपने किराए की गाड़ी को निकालो فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم. فلم يخرج فقال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. وقال أيوب عن ابن سيرين إن رجلا باع طعاما وقال إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينهم بيع. किसी ने खाने पीने के सिलसिले में तिजारत की और कहा भूख के दिन तक ले आया तो ठीक है, भूख के दिन तक नहीं लाया तो सौदा कैंसिल। فلم يجيء فقال شريح للمشتري أنت أخلفت فقضى عليه. حدثنا أبو اليمن أخلفت وأنا خلافي أنت أخلفت فقضى عليه. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال अल्लाह जल्ल जलालहू के अस्माए हुस्ना 99 नाम है। मन आसाहा जिस आदमी ने तो उसको हिफ्ज कर लिया, मन आसाहा तो जिसने उस अल्फाज का हुकूक अदा किया दखल अल जन्नह। आप लोगों को याद ही होगा, इसलिए कहने की जरूरत तो है ही नहीं। أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. باب الشروط في الوقف. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن वक्त की इब्तिदा सबसे पहले हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने की है जी। أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قد أنفس عندي منه فما تأمر به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر رضي الله عنه أنه لا تباع ولا बेचा जाएगा, वला हिबा किया जाएगा, विरासत में मिलेगा, सदका किया जाएगा। وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متعثر مالا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوصايا. वसाया मरने के बाद अगर किसी चीज के करने के लिए हुक्म होता है तो उसको वसाया कहा जाता है। मेरे मरने के बाद इसमें से इतने रुपए उसको दे देना, मेरे मरने के बाद मेरी फलानी किताबें उसको दे देना, मेरे मरने के बाद मेरे कपड़े उसको देना। मरने के बाद तो उसको वसीयत कहा जाता है और ये वसीयत जायज है। इस तरीके से वसीयत करके मरना दुरुस्त है। और
जब वसीयत करके मरोगे तो कुल माल का तीसरा हिस्सा जो होगा उसके मुताबिक वसीयत के मुताबिक अमल किया जाएगा। وقول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين إلى جنفا ميلا متجانف مائل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ हर مسلم एक आदमी को चाहिए था कि वसीयतनामा वीलनामा हर रोज लिखा हुआ रेडी रखे, तैयार रखे, पता नहीं कब होता जाए। लेकिन अब क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मीरास के अहकाम नाजिल कर लिए हैं, इस वजह से वीलनामा तैयार करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ छोड़कर मरोगे कुरान के में जो हिस्सा बताया गया उसी हिसाब के मुताबिक मिलेंगे। ما حق امرئ लेकिन जहाँ कहीं कुरान के हिसाब के मुताबिक नहीं मिलता, मसलन यूरोप, अमेरिका वगैरह दूसरे मुल्कों में, तो वहाँ हम यही कहते हैं कि अभी तो पूरी मिल्कत का वसीयत मुफ्ती साहब से पूछकर मालूम कर लो कि अगर मैं कल को मर गया तो मेरी मिरास में से मेरे लड़के को, लड़की को, बीवी को, फलाने को, फलाने को कितना मिलेगा, और वो जितना हिस्सा बता है उतना तो मिल करो कि वहाँ मेरे मरने के बाद इतना परसेंट इस घर में से इसको मिलेगा, इसको मिलेगा। तो वो गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट जो है इस्लामी हुकूमत को तो नहीं मानती लेकिन विल को मानती है। इस वजह से कि अगर कोई विल कुत्ते के लिए करके मरे तो उसको भी मोतबर मानती है, तो फिर जब इंसान के लिए करके मरे तो क्यों नहीं मानेगी। इस तरीके से उनको के लिए आज भी वसीयत जरूरी है। जी ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. تابعه محمد بن مسلم عن عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم بن الحارث قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن معاوية الجعفي قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه خطني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا. नबी जब मरता है तो जो कुछ माल छोड़कर जाता है वो मीरास नहीं होता, वो सदका होता है। जी ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة إلا بغلته البيضاء. बलगा तो वो पड़ा था इसलिए बगला मन कच्चा। بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مالك هو ابن مغول قال حدثنا طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم वसीयत की थी? فقال لا. فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله. حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن ऐसा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से शिकायत की गई है, कहा गया कि लोग ये कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी वसीयत की थी। शिया हज़रात कहते हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल से पहले वो तो मेरे पास थे, मेरे घर में थे, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस वक्त इंतकाल हुआ उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने अपने सीने से लगा रखा था। उस वक्त तो कुछ वसीयत की नहीं, लेकिन किस वक्त वसीयत की? दिखाए अफवाह है, झूठ है। जी أن علي رضي الله عنه كان وصيا فقالت متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري فدعا بالتصديق فلقد انخس في حجري فما شعرت أنه قد مات فمتى أوصى إليه. باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن अगर कोई आदमी मालदार है, जल्दी पढ़, अगर कोई आदमी मालदार है और मालदार होने के वक्त में वो कहे इतना माल जामिया में, इतना माल दारुल में, इतना माल फलाने में, इतना माल गुरबा को, उसकी जगह पर ये है कि अगर उसके भरोसा को मालदार छोड़कर मारे तो अच्छा है। इस वजह से कि वो बेचारे दूसरों को तो तुम खर्चा करते फिरोगे और तुम्हारे जो रिश्तेदार है, हकदार है, जिनको माल मिलना चाहे वो फकीर है, दूसरों के सामने वो हाथ फैलाते हैं, इससे अच्छा यही है कि उनको मालदार रखो। जी حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا في مكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها فقال يرحم الله ابن عفراء. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي بمالي كله؟ मैं अपने सारे माल की वसीयत करूं? قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم.
فإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة अगर तुम अपने रिश्तेदारों को खिलाओ, अपनी बीवी को भी अगर एक लुकमा खिलाते हो तो उसमें भी तुमको सवाब मिलेगा। ये ना समझना कि माँ बीवी बच्चों को छोड़ खिलाने में कोई सवाब नहीं होता। حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون ولم يكن له يومئذ वो इस बीमारी में जिंदा रहे, जिंदा रहने के बाद जिन्होंने लोगों के साथ जिहाद भी किया, जिहाद करने की वजह से नए लोग मुसलमान भी हुए और बहुत से लोग उनके हाथ से कत्ल भी हुए। जी। ولم يكن له يومئذ إلا ابنة باب الوصية بالثلث सुलूस की वसीयत करना जायज। وقال الحسن सुलूस माल तक की वसीयत करना दुरुस्त है, सुलूस से ज्यादा वसीयत करना दुरुस्त नहीं है। وقال الحسن لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما أنزل الله وقال الله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو غض الناس إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كبير أو كثير. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا مروان عن هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول मुबशरा में भी है, बहुत मुत्तक़ी फरजदार भी है, बहुत मालदार भी थे। فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله ألا يردني على عقبي قال यानी मैंने हिजरत की है, मक्का में वो बीमार हो गए थे, हिजरत करके आए थे, तो या रसूल अल्लाह आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे फिर मक्का में दफन न करे, इसलिए कि अगर मैं मक्का में दफन हुआ तो फिर मक्का मैंने छोड़ा ही नहीं, इस वजह से तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसके बाद कहा कि मेरा माल है, मैं उस माल के बदले से एक ही बेटी है, तो कई मरतबा ये हदीस गुजरी है। जी। قال لعل الله يرفعك وينفع بك ناسا अल्लाह ताला तुम्हें बुलंद करेगा और तेरी वजह से लोगों को बहुत से फायदा होगा, बहुत से मुसलमान होंगे, बहुत से क्या है नेकियों की तरफ मुतवज्जह होंगे, तुम्हें सवाब मिलेगा। قلت أريد أن أوصي وإنما لي ابنة فقلت मैं एक ही बेटी है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास माल बहुत है, बेटी को देकर जितना होगा मैं सब अल्लाह के रास्ते में दे दूंगा, नहीं सुलूस। فقلت أوصي بالنصف قال النصف كثير قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير أو كبير قال فوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم. باب قول الموصي لوصيته تعاهد ولدي وما يجوز للوصي من الدعوة. मेरा बेटा है, इस बेटे की निगरानी वगैरह करना तुम्हारे जिम्मे है, अगर किसी ने कहा तो। حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص ने अपने भाई साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आगे फलाने वाली है, उसके साथ मैंने जिना किया है, उससे जो बच्चा है वो मेरा है, जरा उसके निगरानी करना वो वाक़या है। जी। أهدى إلى أخي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن ابن وليدة زمعة مني فأقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن أمة أبي ولد على فراشه فتساوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخي كان عهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهد الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله عز وجل. باب النداء أو مع المريض برأسه. किसी आदमी ने सिर्फ इशारा करके बता दिया, उसने बोला भाई इसने मारा और उसने सर झुका दिया, बोल नहीं सकता था वो, तो ये इशारा करना भी काफी हो जाएगा। जी। باب النداء أو مع المريض برأسه وإشارة بينة جازت. حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رز رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك أفلان أو فلان حتى سمي اليهودي فأمات برأسها فجاء به فلم يزل حتى اعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرز رأسه بالحجارة. باب لا وصية لوارث. वारिस के लिए अगर कोई आदमी वसीयत करके मरे तो इसका एतबार नहीं है, इस वजह से कि वारिसों का किसको कितना मिलेगा वो अल्लाह तआला ने फरमा दिया है। जी। حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن ابي نجيح
عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع باب الصدقة عند الموت. मौत के वक्त में सदका करना इसका जवाब बताना मकसूद है। حدثنا محمد بن العلاء قال आखिर आदमी अपनी जिंदगी में तो खर्च नहीं करता, कभी जिंदगी में किसी को चाय भी पिलाई और अगर अभी फरिश्ता आ जाए कहा कि सब माल में दे देता हूँ दे। حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया गया कि कौन सी हालत में, कौन सी सूरत में, कौन से वक्त में कैसे सदका करना सबसे ज्यादा अफजल है। قال يا रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलो कह चुका हूँ कई मरतबा, मैं फिर कहना चाह रहा था कि शायद किसी के दिल में उतर जाए। कहते हैं कि जब जान निकलने के लिए आ जाए करीब में और समझे कि अब एक भी पैसा मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, सब बैलेंस बेकार है, सब रखा बेकार है, आज सब फुलाने को, सब फुलाने को, सब फुलाने को, सब फुलाने को। कहते हैं अब सब फुलाने को कहने की जरूरत नहीं है, ये तो अभी से हो गया फुलाने का। इसीलिए कहते हैं तुम लोगों को अपने माल की ज्यादा रगबत है, अपना माल ज्यादा पसंद है कि दूसरे का माल ज्यादा पसंद है? हर एक को अपने माल तो ज्यादा पसंद होगा। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारा माल वो है जो तुम निकाल चुके, सदका कर चुके, और जो जेब में रखा है वो तुम्हारा नहीं, वो दूसरों का है। तो अब तुमको अपना माल ज्यादा पसंद है कि दूसरों का? दूसरों कितना अच्छा आदमी है, दूसरों का माल पसंद करते हैं। ऐसे पागल देखे दुनिया में तुमने कभी? समझना है। और इस सूरत में कि उस वक्त सदका करना अफजल है जब आदमी के पास कुछ न हो। कौन करता है ऐसे वक्त में सदका करे, वो सदका है। ऐसे वक्त में सदका करना चाहे क्या आइंदा भी बड़ा मौका आने वाला है शादी का, उसके लिए कुछ तैयारी करनी चाहिए। हज़रत अली ने भी तो की थी, हमें भी करनी चाहिए। और ऐसे वक्त चंदा वाला है कि शादी देखी जाएगी, नहीं जा चंदा में, तो ये सदका सबसे ज्यादा अफजल है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सदका कौन सा अफजल है? अय्यु सदका से अफजल हो, अय्यु सदक़ती अफ़ज़ल क़ाल अन तसद्दक़ व अंत सहीहुन हरीसुन अंत सदका के तू सदका करे और इस हाल में कि तू तंदुरुस्त हो, सर में दर्द होगा, बीमार होगा, बुखार आ जाएगा, तो हजारों सदका करने वाले मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे मस्टंडे हालत में कोई अल्लाह के रास्ते में सदका करता है? करते हो तुम लोग? निकालो देखो। तो खामों का जेब में हाथ डालने की जरूरत नहीं, मुझे भी मालूम है कि कितने पानी में तंदुरुस्त हो आदमी, और तंदुरुस्त की हालत में आदमी को सदका करने की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं होती है। सही हरीसुन तअमुलुल गिना, हरीसुन यानी तामुलुल गिना, आइंदा मालदार बनने की हिर्स रखते हो। कल को हमारे पास भी 100 रुपए हो जाए, 99 के 100 के चक्कर में हो। समझना है कि कल को हमारे पास भी 100 पैसे हो जाए, 100 रुपए हो जाए, मैं भी कल भी मालदार बन जाऊं। तो इसलिए अभी से थोड़े पैसे जमा करते हो। तामुलुल गिना व तख़शल फ़क़र, और तीसरी चीज कि फकर का डर भी लगता है जो है अभी, कि अगर अभी हम 5 रुपए निकालेंगे तो फिर चाय कैसे पिएंगे? समझना है नहीं? आइंदा का फक्र, आइंदा जरूरत पेश आ जाएगी तो क्या हुआ, कौन पिलाएगा? इस वजह से भी आदमी पैसे लगता है। ऐसी सारी हालत हो और ऐसे वक्त में आदमी अल्लाह के रास्ते में सदका करे। वला तुमहिलु हत्ता इज़ा बलगतिल हुलूम, मदद नहीं मिलती तो ऐसी हालत में सदका करने की। लेकिन जब रूह गले में आ जाती है, रूह खींचने के करीब हो जाती है, जब समझ लेता है कि अब मैं गया, क़ुल्त लिफुलानिन कज़ा, तो ये सदका तो अब भी है, लेकिन वो अभी तक नहीं। जब तुम मालदार थे, बेपरवाह थे, जरूरतमंद थे और ऐसे वक्त में सदका करते तो वो सदका सही माने में सदका था। वलिफुलानिन कज़ा वक़द कान लिफुलान बाब क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ल मिन बादि वसिय्यतिन यूसा बिहा औ दैन वयुज़करु अन्न शुरैहन व उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ व ताऊसन व अताअन व इब्न उज़ैनत अजाज़ु इक़रार अल-मग़रिब। अगर किसी आदमी ने मरते वक्त झूठा इकरार कर लिया कि भाई इन लोगों का मुझ पर
5,000 रुपया कर्जा है, तो अब उस में है नहीं कर्जा, लेकिन मरते वक्त उसने उसी झूठा कर्जा कर लिया, तो अब ये कर्जा पूरा करना पड़ेगा। أجازوا إقرار المريض بدين وقال الحسن وأحق ما يصدق हजरत به रसूल الرجل. कहते हैं कि दुनिया से रवानगी का आखिरी दिन और जन्नत के या आखिरत के जाने का पहला दिन जो होगा, यानी मरने का वक्त, वो उस वक्त जो वसीयत करोगे, जो बात करोगे, वो पूरी की जाएगी। أحق ما يصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. وقال إبراهيم والحكم إذا أبرأ الوارث من الدين بريئا. وأوصى رافع بن خديج ألا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها. وقال الحسن إذا قال للمملوك هي عند الموت كنت عاتقتك جازا. मैंने तुझे आजाद कर दिया था, झूठा इकरार कर लिया, तो भी कबूल कर लिया जाएगा और आजाद हो जाएगा। وقال الشعبي إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبلت منه मैंने جازا. उससे मेहर ले लिया है, तो सही मेहर अदा हो जाएगा। وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة. नास कहते हैं कि इस तरीके से इकरार में पड़ना है, गला दबा है, गला दबने के वक्त में जो हम कहता है उसका एतमाद नहीं किया जाता। जी। ثم استحسن فقال يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمزاربة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا يحل مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق إذا اؤتمن خان. وقال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فلم يخص وارثا ولا غيره. فيه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف. باب تعويل قوله من بعد وصية يوصى بها أو دين. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. इंतकाल हो जाए तो इंतकाल हो जाने के बाद जितना माल छोड़कर वो मरा है, इनमें से सबसे पहले तो उसके कफन दफन में जो खर्चा होगा उस खर्चे को पूरा किया जाएगा। कफन दफन के खर्चे के बाद जो कर्जा छोड़ा है वो कर्जा अदा किया जाएगा। कर्जा छोड़ने के बाद, कर्जा अदा करने के बाद अब जितना माल बच रहा है उस माल में से 1/3 तक वसीयत अदा की जाएगी और 1/3 तक अदा करने के बाद फिर जो माल बचता है वो मिरास में तकसीम होगा। जी। وقوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فأداء الأمانة أحق من تطويل الوصية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يوصي العبد إلا بإذن أهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد راء في مال سيده. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني. हकीम इब्न हिज़ाम की हदीस से कई मरतबा गुजर चुकी कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया, फिर मांगा, फिर अता किया, फिर मांगा, फिर अता किया और फिर कहा ये देखो ये 100 रुपए की नोट जो है सब्ज़ सादा बड़ी अच्छी दिखती है, लेकिन बगैर इसराफ नफ्स के आए तो अच्छा है, तो फिर उसने पूरी जिंदगी कुछ नहीं दिया। जी। فأعطاني ثم قال लि या हकीम إن هذا المال خضير حلو فمن أخذه بسخاوة नफ्स. नफ्स के साथ मिले। मैंने भी बताया था कि देखो याद रखना, जो सखावत नफ्स है ना, तुम्हारा दिल माइल न हो, तुम्हारे दिल में वसवसा न हो, तुम्हारे दिल में खतरा न हो, तुम्हारे दिल में लालच न हो और कहीं से आ जाए, जो भी दे अल्लाह ताला ने उसके दिल में डाला हो, तुम्हें दे दिया, वो तुम्हारे लिए हलाल है। और अगर चाहते हो कि यार अच्छी सी दिखाई तो देती है ना, कैसे निकलवाएं, तो और इस सूरत में फिर निकलवाया तो ये सखावत नफ्स नहीं है। जी। बुरिक लहु फीही वमन अखज़हु बिइशराफ नफ्स. इशराफ नफ्स के ये इशराफ नफ्स है कि तुम्हारा नफ्स उसको शक कर रहा था, देख रहा था, चाह रहा था और फिर तुमने उसको तुम्हें मिल गई तो लम युबारक लहु फीही वकान कल्लज़ी यअकुलु वला यशबअु वल उलिया खैरुम मिन अल यदि सुफला. قال حكيم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أرجو أحدا بعدك شيئا. मैं अब किसके आपके बाद अब किसी से सवाल नहीं करूंगा, खलास साहबा ने वादा कर लिया उनको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो वादा ऐसा पूरा किया कि अबू बकर ने दिया वो भी नहीं दिया, उमर ने दिया वो भी नहीं दिया। जी। حتى أفارق الدنيا فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه. قال ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا. ثم إن عمر دعاه ليعطيه فيأبى أن يقبله. قال يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزع حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي.
حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل راع ومسؤول عن رعيته والامام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه باب إذا وقف وأوصى अगर किसी आदमी ने वक़्फ़ किया और यह वसीयत की अपने अकारीब रिश्तेदारों के लिए باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب وقال ثابت عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة اجعله لفقراء أقاربك فجعلها لحسان وأبي بن كعب इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैहि तुम्हारे रिश्तेदार कौन किसको रिश्तेदार जानते हो ये भी एक मसला है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि हर ज़ालम मुहर्रम जो ज़ालम मुहर्रम होगा वो तुम्हारा रिश्तेदार होगा उसके साथ हमारी लड़ाई चलती है खाला के साथ मामू के साथ फूफी के साथ जी وقال الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه مثل حديث ثابت قال اجعلها لفقراء قرابتك قال حسن فجعلها لحسان وأبي بن كعب رضي الله عنهما وكان أقرب إليه مني وكان قرابة حسان وأبي من أبي طلحة واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد منات بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام فيجتمعان إلى حرام وهو الأبو الثالث وحرام بن عمرو بن زيد منات بن عدي بن عمرو ابن مالك بن النجار وهو يجامع حسان وأبا طلحة وأبي إلى 6 آباء إلى عمرو بن مالك هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار فعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبي وقال بعضهم إذا أوصى لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين قال أبو طلحة رضي الله عنه أفعل يا رسول مسجد नबी के साथ उनका बाप था वो लंका नाम भी रख दिया उन्होंने قال أبو طلحة رضي الله عنه أفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فهر يا بني عدي يعني अकरब अशीर वंदिर अशीरतक अलअक़रबीन अक़रब कौन है उस अक़रब की तफसील बता रहे हैं इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलाने को बुलाएगा तो मालूम होगा वो फलाने ये रिश्तेदार बनते हैं हमारे नजदीक अभी मैंने बताया कि ज़ी रम मुहर्रम और ज़ी रम मुहर्रम में बाप की तरफ से ज़ी रम मुहर्रम और है माँ की तरफ से ज़ी रम मुहर्रम और है सबसे पहले बाप की तरफ से ज़ी रम मुहर्रम है इसका हक ज्यादा है जी لبطون قريش وقال أبو هريرة رضي الله عنه لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا ने फरमाया अपने करीबी रिश्तेदारों को भी बुलाकर फरमा दिया देखो गौर से सुनना कहीं ऐसा न हो कि तुम इस अंदेशे में रह जाओ कि मेरे बाप तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मेरे बाप तो रहमतुल्लिल आलमीन है काम आएगा चंद जगह ऐसी है वहाँ कोई काम आने वाला नहीं है इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला उगनी अन्कुम मिन अल्लाह शैआ या बनी अब्द मनाफ ये रिश्तेदार है जी ला उगनी अन्कुम मिन अल्लाह शैआ या अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ला उगनी अन्का मिन अल्लाह शैआ व या सफिय्यतु अम्मतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला उगनी अन्की मिन अल्लाह शैआ व या फातिमा बिन मुहम्मद बेटी को भी कहा गया काम नहीं आने का मैं कोई सुनने को मैं रसूलुल्लाह की बेटी हूँ ये चंद जगह ऐसी है कि वहाँ आदमी को खुद ही निमटना पड़ता है सलीनी मा शि'ति मिन माली ला उगनी मेरे माल में से जितना चाहे दुनिया में मांग लो पैसे दे दो मैं पैसे दे दूंगा लेकिन कयामत में नहीं कर सकता ला उगनी अन्की मिन अल्लाह शैआ ताबअहु अस्बगु अन इब्न वहब अन यूनुस अन इब्न शहाब बाब हल यंतफिउ अलवाक़िफ़ु बिवक़्तिही अगर तुमने किसी चीज का वक़्फ कर दिया तो तुम्हारे इस वक्त से तुमको फायदा होगा या नहीं
वक़द इश्तरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ला जुनाह कि हाँ अगर तुम वक्फ में अपने लिए रखो तो मैं ये जमीन जो है मैं मदरसे के वो वक्फ करता हूँ और उसमें से 2% या 4% या 1 बीघा जमीन पूरी जमीन में से वो उसका मुनाफा जो आएगा, उसका फल जो आएगा, उसका फायदा जो होगा वो मेरे लिए होगा। ये जायज़ और दुरुस्त है। لا جناح على من وليه أن يأكل منها وقد يلي الواقف وغيره وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع به غيره وإن لم يشترط. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا एक आदमी يسوق को بدنة देखा कि वो बुजुर्ग को खींच कर जा रहा है, खुद चल नहीं रहा, चला नहीं जा रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सवार हो जाते यार, तुमने तो वक़्फ़ को उठे। अरे कम वक़्त इसीलिए तो कह रहा हूं कि सवार हो जा, तू चल नहीं सकता है तो इसके ऊपर सवार तो हो सकता है। तो वक़्फ़ में माना थोड़ा है जी। رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها بدنة قال في الثالثة أو الرابعة اركبها ويلك أو ويحك. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال يا رسول الله صلى الله عليه वसल्लम إنها بدنة قال ये बदना है, हरम में ज़बह होने के लिए जा रहा है, वहाँ को ज़बह किया जाएगा। ये قال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. باب إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى अगर غيره किसी فهو आदमी جائز. ने कोई जमीन कोई चीज वक़्फ़ की और वक़्फ़ करने के बाद कहा कि मैं किसी को सुपुर्द नहीं करूंगा, मैं खुद ही उसका मुतवल्ली बनूंगा और मुतवल्ली बनकर इस इसमें खर्च करूंगा, तो खुद ही मुतवल्ली बनना जायज़ और दुरुस्त है। لأن عمر رضي الله عنه وقف وقال لا جناح على من وليه أن يأكل ولم يخص أن وليه عمر أو غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أفعل فقسمها في أقاربه وبني عمه. باب إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو अगर غيره ऐसे فهو लोग جائز. में मेरा घर अल्लाह के वास्ते है, बस ये अल्लाह के वास्ते फुकरा का लफ्ज़ नहीं कहा, सिर्फ अल्लाह के वास्ते कह दिया, तो वो भी गोया के फुकरा का हो जाएगा और उस घर से गोरबा और फुकरा जो होंगे वो फायदा उठाएंगे जी। ويضعها في الأقربين أو حيث أراد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حين قال أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن والأول وأصح. باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن मैंने ذلك. उसका मसरफ क्या होगा वो नहीं बताया, गोरबा के लिए फुकरा के लिए होगा, लेकिन कौन से फुकरा कौन से गोरबा वो नहीं कहा, तो भी उस चीज वक़्फ़ हो जाएगी जी। حدثنا محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني يعلى أنه سمع إكرمة يقول أنبانا ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها فقال वालदा का इंतकाल हो गया तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरी वालदा का अचानक इंतकाल हो गया, अगर जिंदा रहते उसको मरने का पता चलता तो वो कुछ न कुछ वक़्फ़ वसीयत जरूर करती। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम अपनी तरफ से कर लो, ईसाल सवाब उनके लिए। فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي توفيت وأنا غائب عنها أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها. باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل بن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من توبتي أن أنخلع. तबूक में जब शरीक में नहीं हो सका था, हज़रत काब इब्न मालिक को 3 आदमी ले गए थे, वो तो कहा कि मेरा माल जो है इस माल की वजह से मैं रह गया था, अब इस माल ही को मैं अल्लाह के रास्ते में निकल जाता हूँ ताकि मुझे कोई आइंदा परेशानी न हो। أنخلع من مال صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه. وقال إسماعيل أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة لا أعلمه إلا عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء. قال وكانت حديقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل فيها ويشرب من مائها
قال فهي إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أرجو بره وزخره فضعها أي رسول الله صلى الله عليه या وسلم रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जहाँ चाहे उसको इस्तेमाल कीजिए। حيث وراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي يا أبا वाह طلحة वाह वाह वाह। بقي يا أبا طلحة ذلك مال رابح قد قبلناه منك ورددناه عليك فاجعله في फिर हम الأقربين तुमको सुबूत करते हैं जो सदका करने वाले को फिर दे दिया कि तुम्हें इसको इस्तेमाल करो। فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه قال وكان منهم أبي وحسان قال فباع حسان حصته منه من معاوية यानी उस बात का एक हिस्सा जितना हजरत हसन शाहिद है, हजरत हसन को मिला, उसने हजरत मुआविया को बेचा। कितने ने बेचा? فقيل له تبيع صدقة أبي طلحة فقال ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم قال وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حديلة التي بناه معاوية. باب قول الله عز وجل وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت ولا والله ما نسخت यानी आयत मनसूख नहीं हुई, लेकिन लोगों ने सुस्ती के इस आयत पर अमल नहीं करते। अमल का फिर दर्जे में गोया तो उन्होंने मनसूख समझ लिया है, अमल नहीं करना। जी ولكنها مما تهاون الناس هما واليان وال يرث وذا الذي يرزق ووال لا يرث وقال فذاك الذي يقول بالمعروف يقول لا أملك لك أن أعطيك. باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت. अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो कहते हैं उसके वरुसा को चाहिए कि कुछ न कुछ माल अल्लाह के रास्ते में लेना चाहिए, इसलिए कि अगर इसको हार्ट अटैक न हुआ होता तो ये भी जरूर अल्लाह के रास्ते में कुछ न कुछ देता। जी حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها النذر فقال أقضيه عنها. باب الإشهاد في الوقف والصدقة والوصية. यानी वक़्फ़ करे, वसीयत करे तो उसमें गवाह बना लेने चाहिए ताकि बाद में कोई परेशानी न आए। जी حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يعلى أنه سمع إكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي توفيت وأنا غائب इंतकाल हो गया और मैं बाहर था, فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائط المخراف मैं आपको صدقة गवाह عليه. बनाता हूँ कि मेरी फलाना बाग मैंने वक़्फ़ किया उसके लिए। باب قول الله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال كان عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. قالت عائشة رضي الله عنها هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة رضي الله عنها ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فأنزل الله عز وجل يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. قالت فبين الله في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال أو مال رغيب في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها. पूरा महल नहीं देते कि तो हमारे बात कौन महल लंबा मुकर्रर करेगा, जो मैं महल मुकर्रर करूंगा वही है, मैं तो निकाह में लेने वाला हूँ, क्यों ज्यादा महल मुकर्रर करूँ। ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء. قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها.
باب قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف إلى قوله نصيبا مفروضا حسبا كافيا وما للوصي أن يعمل من مال اليتيم وما يأكل منه بقدر أمالته. يعني अपनी कोशिश के मुताबिक حدثنا هارون قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال له ثمغل وكان نخلا فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر رضي الله عنه فصدقته. सबसे पहले वक़फ़ हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया है इनसे जिससे मालूम हुआ जी فصدقته ذلك في سبيل الله وفي الركاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يوكل صديقه غير متمول به. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قالت انزلت في والد यतीम का वाली हो यतीम की देखरेख कर रहा है यतीम के पास माल बहुत है तो उसको भी बताया गया कि यतीम के पास माल बहुत है वो तुम्हारा नहीं वो यतीम का है और तुम उसकी देखरेख कर रहे हो करो लेकिन अगर तुम मोहताज हो इसकी देखरेख करने में तुम अपना काम छोड़ रहे हो तो फिर मारूफ तरीके पर जितना बनता है यतीम के माल में से तुम तनख्वाह या यतीम के माल में से तुम अपना खर्च ले सकते हो जी قالت انزلت في والي اليتيم ان يصيب من ماله اذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف باب قول الله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. यतीमों का माल खाता है वो गोया के अपने पेट में अभी से इसी वक्त से जहन्नम के आग को भर रहा है. وسيصلون سعيرا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. हलाकत में डालने वाले 7 चीजों से बचो. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر दूसरा जादू وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق खून करना واكل الربا सूद खाना واكل مال और اليتيم अकलुल मालिल यतीम यतीम का माल खाना इसलिए कि यतीम का माल का कोई पूछने वाला होता नहीं तुम उसका सफेद इंतजाम सारा तुम भी कर रहे हो तो तुम गड़बड़ा भी देते हो ये जो गड़बड़ा रहे हो वो अपने पेट में जहन्नम के आग भर रहे हो. والتولي يوم الزحف लड़ाई के दिन में पूछ फिरा कर भाग जाना وقصف المحسنات और पाक दामन औरतों के ऊपर तोहमत लगाना وقصف المحسنات المؤمنات الغافلات. ये 7 बड़े से बड़े गुनाह हैं गुनाह कबीरा है याद कर लेना इसको अच्छी तरह और इन गुनाह कबीरा से जिंदगी भर बचे रहने की कोशिश करना जी. أبو قول الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم إلى آخر الآية والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم لأعنتكم لأحرجكم وضيق وعنت خضعت. وقال لنا سليمان وحدثنا حماد عن أيوب النافع قال ما رد ابن عمر رضي الله عنهما على أحد وصية وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع إليه نصحاؤه وأولياؤه فينظر الذي هو خير له وكان طاووس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ والله يعلم المفسد من المصلح. وقال عطاء في يتامى الصغير والكبير ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته. باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان له صلاحا ونظر الأم وزوجها لليتيم. حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن كثير قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم कोई खादिम नहीं था فأخذ أبو طلحة رضي الله عنه بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنس غلام كيس فليخدمك अच्छा नौजवान गुलाम बच्चा कयिस बने होशियार فليخدمك فخدمته في السفر. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो खादिम बन गए और हर लम्हे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लगे रहे. فخدمته في السفر والحضر ما قال لي हुजूर شيء सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और आदत है
कि अपने बड़ों के साथ, अपने छोटों के साथ, अपने खादिम के साथ किस तरीके से बर्ताव करते थे, वो इसमें बताया गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल में कभी मुझे ये नहीं कहा कि अनास ये क्यों नहीं किया, ये अनास ये क्यों किया। समझ में कभी गया भी मैं बच्चा था, कहीं रुक गया, देर से आया, फिर उनका कितनी देर से आया। जी सनातुहु लिमा सनात हाकदा वला लिशैइन लम असनाहु क्यों नहीं किया तूने ऐसा। लिमा लम तस्ना हादा हाकदा। बाबुन इदा वक़फ़ अर्ज़न वलम युबय्यिन अल-हुदूद फहुव जाइज़ुन। अगर किसी आदमी ने वक़फ़ कर दिया और अभी तक उसकी बाउंड्री नहीं बताई तो भी उस सूरत में वक़फ़ सही हो जाएगा। जी वकज़ालिक अस्सदक़तु। हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न मस्लमह अन मालिक अन इसहाक़ इब्न अब्दिल्लाह इब्न अबी तलहा अन्नहु समिअ अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु यक़ूल कान अबू तलहा अक्सर अंसारिय्यिन बिल मदीनति मालन मिन नख़लिन वकान अहब्बु मालिही इलैहि बैरुहा मुस्तक़बिलतल मस्जिद वकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदख़ुलुहा व यशरबु मिन माइन फ़ीहा तय्यिबुन। قال أنس فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة رضي الله عنه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيروحا وإنها صدقة لله أرجو برها وزقها عند الله فضاعها حيث أراك الله فقال بخ ذلك مال رابح أو رايح أو قال رايح شك ابن مسلمة وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة رضي الله عنه أفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه. وقال إسماعيل وعبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى عن مالك رايح. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثني عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمه توفيت أينفعها إن تصدقت به عنها قال نعم. قال فإن لي مخرافا فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها. باب إذا وقف جماعة أرضا 3-4 आदमी है, दोस्त है या भाई है, आगे चलो अपनी जमीन को अल्लाह के वास्ते सदका कर देते हैं, वक़फ़ कर देते हैं, तो चारों भाई मुश्तरका तौर पर वक़फ़ करना चाहे तो कर सकते हैं। باب إذا وقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. باب الوقف وكيف يكتب. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر رضي الله عنه بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها فتصدقت بها. فتصدق عمر رضي الله عنه أنه لا يباع أصلها ولا يهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. باب الوقف للفقير والغني والضيف. حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن عون النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه وجد مالا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال إن شئت تصدقت بها فتصدق بها في الفقراء والمساكين وذي القربى والضيف. باب وقف الأرض للمسجد. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أمر بالمسجد فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. باب وقف الدواب والقراء والأرز والصامت. وقال الزهري في من جعل 1000 دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين هل للرجل أن يأكل من ربح تلك 1000 شيئا وإن لم يكن جعل ربحها صدقة للمساكين؟ قال ليس له أن يأكل منها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها فحمل عليها رجلا فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها فقال لا تبتعها ولا ترجعن في صدقتك. باب النفقة القيم للوقف.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتسموا ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد النفقه نسائي ومؤونه عاملي فهو صدقه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ايوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر اشترط في وقفه ان ياكل من وليه ويؤكل صديقه غير متمول مالا. باب اذا وقف ارضا او بئرا او اشترط لنفسه مثل جلاء المسلمين واوقف انس دارا فكان اذا قدمها نزلها وتصدق. यानी उन्होंने वक़्फ़ तो किया था, लेकिन जब खुद वो कब्बे पहुंचते थे तो उसी वक़्फ़ मुसव्वा खाने में या वक़्फ़ ज़मीन में वो ठहरते थे, तो वो ठहरना चाहिए थे. وتصدق الزبير بدوره وقال للمردودة من بناته أن यानी تسكن. दो लड़कियां रद्द कर दी गई, तलाक वाली हो गई, तलाक वाली होकर वो वापस आ गई, वो अगर उस घर में रहती है तो रहना चाहिए. غير مزرة ولا مضر بها فإن استغنت अगर वो मुस्तगनी हो जाए किसी शौहर के साथ शादी करके, فإن استغنت بزوج فليس لها حق. وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنا لذوي الحاجة من آل عبد الله. وقال عبدان واخبرني ابي عن شعبة عن ابي اسحاق عن ابي عبد الرحمن ان عثمان رضي الله عنه حين حوصر اشرف عليهم وقال انشدكم الله ولا انشد الا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الستم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. तो उस्मान ने गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब फितिन ने फितना करने वालों ने जब कैद कर दिया और खाना पानी सब कुछ उनसे रोक दिया गया, हज़रत उस्मान के पास कुछ नहीं जा रहा था, तो हज़रत उस्मान ने उनको बुलाया और बुलाने के बाद उनको कहा वे من حفر بئر رومة فله الجنة. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था तुम्हें मालूम है? कहा कि हाँ. और मैंने खरीदा, मालूम है? कहा कि हाँ. فحفرتها ألستم تعلمون तुम नहीं जानते हो ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش الأسرة فله الجنة. तबूक के मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस वक्त बड़ी तंगी का मौका है, चंदा किया गया है, तबूक जाना है, तो उसके लिए जो आदमी ज्यादा से ज्यादा चंदा दे. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदे की अपील की, तुमको मालूम है? कहा कि हाँ. और मैंने चंदा सबसे ज्यादा दिया, ये भी तुम्हें मालूम है? कहा कि हाँ. वमन जहज़ जैश उसरा فله الجنة فجهزتهم. और मैंने जहाज तैयारी की उसके लिए. قال فصدقوه بما قال. हज़रत उस्मान ने जो कहा, उस मुसलमानों ने यानी हज़रत उस्मान के मुखालिफिन ने सब तस्दीक की कि बिल्कुल आपने सही फरमाया. وقال عمر في وقفه لا جناح على من وليه أن يأكل وقد يلي الواقف وغيره فهو واسع لكل. باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحياتكم قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. باب قول الله تعالى. वो जब जमीन दी थी मस्जिद नबी बनाने के लिए, वो गोया के वक्त दी थी. जी. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إلى قوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال لي علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سام مع تميم الداري وعدي بن بدائن فمات السامي بأرض ليس بها مسلم فلما قدم بطرقته فقدوا جاما. एक गिलास को उन्होंने नहीं पाया, चोरी कर लिया गया. فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب सोने के पानी से लगाया गया था. فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم वजदुल जाम. वो जाम मक्का में किसी बाजार में बिकता हुआ मिला. भाई कहाँ से आया तुम्हारे पास? तो पता चला कि इन्होंने जो साथी थे वासा भेजने से पहले उन साथियों ने उसको छुपा लिया था. ثم وجدوا الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي فقام رجلان من أوليائه فحلف على شهادتنا حق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم. قال وفيهم نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة. حدثنا محمد بن سابق أبي الفضل بن يعقوب عنه حدثنا شيبان وأبو معاوية عن فراس قال قال الشعبي حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن أباه استشهد يوم أحد وترك 6 بنات وترك عليه دينا فلما حضر
جداد النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء. قال اذهب فبادر كل تمر على ناحيته. ففعلت ثم دعوت فلما نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة. فلما رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات ثم جلس عليه ثم قال ادعوا أصحابك. فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي. जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाला किस्सा है। हज़रत जाबिर कह रहे हैं कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। यहूदी बहुत सारे मांगने वाले हैं, कई मरतबा आ गए, फिर भी खटक खटक बोल रहा है। ولا أرجع إلى أخواتي تمرة فسلم والله البيادر كلها حتى أني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص تمرة واحدة. قال أبو عبد الله اغربي هجوابي فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. किताब الजिहाद। रहमतुल्लाह ताला अलैह अब यहाँ से जिहाद के मसाइल को तुम्हारे सामने बयान करते हैं। जिहाद का भी फर्ज, जिहाद के माने क़िताल अल कुफ़ार, कुफ़ार के साथ लड़ना, क़िताल के साथ कुफ़ार के साथ जंग करना, ये असल जिहाद ये है। जो जिहाद का लोगों माना तो आता है जहाद या जहादों से माना कोशिश करना दीन के मामले के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को बुलंद करने के लिए जो भी काम तुम करोगे, जो भी कोशिश करोगे, वो सारी कोशिश जिहाद है, समझ में है नहीं। लेकिन उस उर्फ में और मुहावरे में जिहाद का काफिरों के साथ कत्ल करने को कहा जाता है। कभी जिहाद फर्ज होता है, कभी नफल होता है, कभी मुस्तहब होता है। अगर काफिरों ने तुम्हारे ऊपर हमला कर लिया, तुम्हारे घरों में घुस गए, तो तुम्हारे ऊपर जिहाद करना फर्ज है। उनको मारो, भगाओ और निकालो उसको, समझ में है नहीं। अब वहाँ वालों के ऊपर फर्ज होगा, फिर इसके बाद करीब वाले, फिर इसके बाद करीब वाले, फिर इसके बाद करीब वाले, इस तरीके से होगा। और इसके साथ साथ दूसरा मसला सियर का भी है। सियर के माने वो जमात जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ने के लिए भेजी लेकिन खुद तशरीफ नहीं ले गए, समझ में, सिर्फ जमात भेजी है, तो उसको सियर से ताबीर किया जाता है, सीरतुन नबी। तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वे भी किए हैं, 19 गज़वे किए हैं, सियर भी किए हैं, बहुत सारे सहाबाओं को भेजा है। उन सारी तफसीलात को यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। जी باب فضل الجهاد والسير وقول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे नफ्स को खरीद लिया है। अगर तुम बेचना चाहते हो और अल्लाह तबारक व तआला से मामला करना चाहते हो तो अल्लाह ताला का मामला आज भी हाजिर है। तो अपनी जान को अल्लाह को दे दो, अल्लाह तुमको जन्नत दे देगा। जी يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم إلى قوله وبشر المؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما الحدود والطاعة. حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت الوليد بن العزاري ذكر عن أبي أمر الشيباني قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها. नमाज को अपने वक्त में पढ़ना ये सबसे अफजल, सबसे बेहतर अमल है। قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. बिरुल वालिदैन, वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करना, वालिदैन के साथ अच्छा मामला करना। قلت ثم أي؟ और तीसरे नंबर पर सबसे अच्छा काम कौन सा है? जिहाद फी सबीलिल्लाह। قال الجهاد في سبيل الله فسكت عن रसूल الله صلى الله عليه वसल्लम. सवाल करना पूछ लिया, वरना अगर और तकलीफ से पूछता तो और बताते जाते। ولو استزدته لزادني. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه वसल्लम. मुसलमान होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब तक फतेह मक्का नहीं हुआ था, वहाँ तक मुसलमानों के ऊपर हिजरत फर्ज थी। सबको अपनी अपनी जगह छोड़कर जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वहाँ जाना जरूरी था। मदीना मुनव्वरा हिजरत करनी जरूरी थी, लेकिन फतेह मक्का हो गया। अब फतेह मक्का के बाद हिजरत मनसूख हो गई, अब हिजरत करने की जरूरत नहीं है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को फैला दिया, इस्लाम सब जगह मुतारफ हो गया, पहचाना गया। जी
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإن استنفرتم فانفروا. और अगर तुमको जिहाद के लिए बुलाया जाए तो निकलो। कभी मुफ्ती तकी साहब ने शायद ऐलान किया था, हम लोग रामपुर रामनगर तक तो गए होंगे। حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حبيب بن ابي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الجهاد افضل العمل افلا نجاهد. आयशा सिद्दीक़ा हज़रत इब्न अब्बास ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि हम क्या है, हज़रत आयशा की रिवायत है, हज़रत आयशा ने कहा कि जिहाद बहुत अफजल अमल है, तो हम जिहाद में न जाएं, न करें जिहाद। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए जिहाद नहीं है, तुम्हारे लिए तो हज करना है कि हज में भी जो तकलीफ उठाओगी वो तकलीफ के बदले जिहाद का सवाब मिलेगा। अफजल मुजाहिद قال ولكن افضل الجهاد حج مبرور. قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال اخبرني ابو حسين ان ذكوان حدثه ان ابا هريرة رضي الله عنه حدثه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا اجده قال هل تستطيع. हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ते हैं या पाकिस्तान हिंदुस्तान से लड़ाई करते हैं, ये जिहाद नहीं है, ये मुल्क की लड़ाई है, समझ में आया नहीं। जिहाद तो ये लेतकुन कलिमतुल्लाह हियल उलिया। जी। قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه إن فرس المجاهد لا يستن في وليه فيكتب له حسنات. باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه. मुजाहिद बेनफ्सी अच्छा तो अपने नफ्स के साथ जिहाद में निकलना है, फिर दूसरे नंबर पर जैसे निकलो जल्दी कर। وماله في سبيل الله وقوله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم إلى قوله ذلك الفوز العظيم. नफ्स के साथ भी जिहाद होता है और माल के साथ भी जिहाद होता है। إلى قوله ذلك الفوز العظيم. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد رضي الله عنه حدثه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله. मुसलमान अपने किसी शहर में, किसी महल्ले में, किसी गांव में, किसी जगह में है और उसके शर से दूसरे लोग बचे हुए हैं, न किसी की गिबत करता है, न किसी को गाली गलौज करता है, न किसी को मारता है, यानी उसके शर से दोस्त बचे हुए हैं। यत्तक़िल्लाह व यदअ अन्नास मिन शर्रिही। हदसना कहीं तुम रहो तो फिर इस तरीके से रहो कि तुम्हारी तरफ से किसी को तकलीफ न हो और तुम अल्लाह तबारक व तआला से डर कर तक़वा वाली जिंदगी गुजारो। जी। حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. وقال عمر رضي الله عنه وقال عمر رضي الله عنه اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك. حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार थे, कभी कभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जाते भी थे, खाते भी थे और वहाँ सोते भी थे। जी। على أم حرام بنت ملحانة فتطعمه وكانت أم حرام تحته عبادة بن صامت رضي الله عنه فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल में जुएं तलाश करने लगी। وجعلت تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ. यह सवाल पैदा होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पाकीज़ा थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल में जू कहाँ से आ गई कि वो तलाश करने लगी? तो उसका जवाब ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बरनफ्स नफीस, पाक और साफ थे।
लेकिन ये गंदे जो अपने यहाँ से खटमल लेकर मस्जिद में आते हैं, वो मस्जिद में कहाँ से आते हैं? सोते हैं, आते हैं वो। तो इस तरीके से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन को तो जुएं पड़ती थी, वो जुएं कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी चढ़ जाती थी, इस वजह से उसको तलाश करती थी। या दूसरी वजह है कि जब आदमी सोना चाहता है तो उस वक्त उसके सर में जरा जरा सहकर तो तलाश करे तो उसमें दूसरी होती है, नींद जल्दी आ जाती है, तो इस वजह से वो ये किया करती थी। जी तफली रासहू तफली रअसहू फनाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा इस्तयक़ज़ वहुव यज़हक। इस तरह के दिन सो के फिर जब उठे तो बहुत ही बशाशत के साथ, बहुत ही खुशी के साथ हज़रत ने पूछा। जी قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناس من أمتي عرضوا علي। आप बहुत खुश होते हैं, क्या जाने मैंने कभी ख्वाब देखा, बहुत अच्छा ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? कि मैंने अपनी उम्मतियों को देखा कि वो कश्ती में भर भर कर जिहाद के लिए निकले हुए हैं, और जैसे लोग अपने मसनद पर, अपने तख्त पर विराजमान होते हैं, बैठे हुए होते हैं, इसी तरीके से निकले हुए होते हैं। तो उस वक्त उन्होंने कहा, उम्मे हराम ने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए कि मैं उसमें शामिल हो जाऊं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी कि अल्लाह उम्मे हराम को भी इस लश्कर में शामिल कर दीजिए जो जिहाद के लिए जा रहा है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए, फिर थोड़ी देर के बाद उठे, फिर हंसते हुए उठे। फिर क्या हुआ? वैसा ही मैंने अभी ख्वाब देखा, और नबी का ख्वाब तो वैसे भी वही होता है। और ताकि या रसूलुल्लाह मुझे मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मुझे उसमें शामिल हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं, तुम तो पहले में शामिल हो गई, दुआ करने की वजह से हो गई। अब उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद तुर्किस्तान के लिए फिर मुजाहिदीन की जमात निकली है। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके हाकिम है, सरबराह है, और उस सरबराही की हुकूमत में ये हजरत उम्मे हराम वो भी शरीक थी। ऊँट पर से गिरी और गिर कर मर गई, तो उसमें वो शामिल हो गई। जी قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة وهم مثل الملوك على الأسرة। जैसे मुलूक अपने तख्त पर बैठे हुए हो, वैसे ये तख्त पर बैठकर जा रहे हैं बड़े शाम के साथ। जल्दी जल्दी कर। شق إسحاق قالت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني منهم فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك فقلت ما يضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى قالت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم पहली जो जमात थी वो हजरत अमीर मुआविया के साथ निकली थी तारीख में, और दूसरी जमात अमीर मुआविया का लड़का यजीद के साथ निकली थी। इसलिए मुश्किल हो जाएगी दूसरी जमात में। जी ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فسرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. باب درجات المجاهدين في سبيل الله يقال هذه سبيلي وهذا سبيلي. قال أبو عبد الله غزا واحدها غاز هم درجات لهم درجات. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح सारे के सारे एक ही साथ पढ़ते हैं, लेकिन कोई पहले नंबर से नापास होता है, कोई दूसरे नंबर से नापास होता है, कोई तीसरे नंबर से पास होता है। जी حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال इतनी मुश्किल मिसालें आसानी के साथ दुनिया में मिसाल में समझा देता हूँ, फिर भी तुम नहीं समझते, तुम्हें क्या करूँ। जी قال النبي صلى الله عليه وسلم من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا نبشر الناس. लोगों को हम खुशखबरी न सुनाएं, घर मत बैठे रहो, निकलो अल्लाह के रास्ते में। जी إن في الجنة 100 درجة. अरे जन्नत के भी 100 दर्जे हैं, किसी को पहला दर्जा मिलेगा, किसी को 100 मिलेगा। أعد الله للمجاهدين في سبيل الله. और 2 दर्जों के दरमियान इतना सारा फासला है कि यहाँ से लेकर आसमान तक। ما बين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة أو أعلى الجنة
أراه قال وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وقال محمد بن فليح عن أبيه وفوقه عرش الرحمن. حدثنا موسى قال حدثنا جرير قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة वसल्लम को रूहानी मेराज भी हुई है। मेरे पास दो फरिश्ते आए और मुझे लेकर गए। رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فادخلاني دارا هي أحسن وأبصر. एक दरख्त को लेकर गए और दरख्त में बेहतरीन मकान था, उसमें दाखिल किया मुझे। لم أرى قط أحسن منها. इतना अच्छा महल, इतना अच्छा मकान मैंने नहीं देखा। قال أما هذه الدار فدار الشهداء. ये क्या है, किसका घर है? तो ये शोहदा का घर है, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद होते हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला इस जगह पर रखेगा। जी, باب الغدوة والروحة في سبيل الله. सुबह सवेरे अल्लाह के रास्ते में निकलना, रोहा के माने शाम के वक्त अल्लाह ताला के रास्ते में निकलना। وقاب قوس أحدكم من الجنة. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقاب قوس في الجنة. लक़ाब क़ौसिन फिल जन्नत, जन्नत में तुम्हारे पास में बहुत सारी चीजें होती है, समझ में आया नहीं? हथियार भी होते हैं, क्या गाड़ी वगैरह भी होती है, तो हर एक रखने की जगह जगह अलग होती है। बहुत मालदार चीजें होती है, उसके रखने की जगह तो होती है तिजोरी, और ऐसी चीजों की जरूरत होती है जैसे घोड़ा है या स्कूटर है या हथियार है। एक मुजाहिद के लिए उसके जिहाद की रखने की जगह कितनी शानदार होगी, ये हदीस में बताया गया है। इससे अंदाजा लगो कि जब जिहाद की हथियार के रखने की जगह इतनी शानदार है तो उसकी कैसी होगी। फिर जन्नत خير مما लक़ाब क़ौसैन, لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. وقال لغدوة الغدوة أو روحة في سبيل الله خير. मैंने बताया सुबह सवेरे अल्लाह के रास्ते में चलना, रोहा के दिन सवाल के बाद अल्लाह के रास्ते में चलना خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. जल्दी जल्दी पढ़िए, अब क्या कर रहा है। حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال और सुबह सवेरे जाना, शाम को जाना। الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها. باب الحور العين وصفتهن يحار فيها الطرف شديد سواد العين شديدة بياض العين. जो सफेद है वो इंतहाई दर्जे का सफेद, जो काला है आँख का हिस्सा, जो काला है वो इंतहाई दर्जे का काला, और ऐसे में वो बड़ी खूबसूरत दिखती है। जी, وزوجناهم بحور عين أنكحناهم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا. जो भी आदमी दुनिया से मरता है, दुनिया से जाता है, समझ में, वो कभी दोबारा दुनिया में आने की तमन्ना नहीं करता। क्या जाएंगे बुखरखानी में, सर्दी में, गर्मी में। लेकिन मुजाहिद जो मरता है वो बार बार तकदा करता है फिर मैं दुनिया में जाऊं और दुनिया में जाकर मैं फिर शहादत हासिल करूं और ये दर्जा मिले। तो शहादत दो मरतबा दुनिया में आकर मरने के लिए तैयार होता है, लेकिन दूसरा कोई आदमी एक मरतबा छूटा तो छूटा। जी, وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة. फजल शहादत को देखकर فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. قال وسمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا روحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قياده. उसकी जो शॉर्ट कोड़ा है, उस कोड़े को जो रखने की जगह होगी वो भी जन्नत में बड़ी शानदार होगी। जी, خير من الدنيا وما فيها ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل जन्नत की एक औरत दुनिया में झांक ले لأضاءت ما بينهما तो सब रोशन हो जाए। जी, ولملأته ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. باب تمني الشهادة. खुशबू से सारा महक जाए। जी, باب تمني الشهادة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا शहादत की तमन्ना करना चाहिए कि अल्लाह करे कि हमें शहादत मौत मिले। जी,
حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لولا ان رجالا من المؤمنين لا تطيب انفسهم ان يتخلفوا عني ولا اجد ما احملهم عليه ما تخلفت عن سريه تغزو في سبيل الله والذي نفسي بيده لوددت عني. मैं तो ये चाहता हूँ कि जाओ जंग में निकलो और शहीद हो जाऊं, जंग में निकलो और शहीद हो जाऊं। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तो तमन्ना है, लेकिन इसके बावजूद मैं जंग में क्यों नहीं निकलता? इसलिए कि मैं जंग में निकलूंगा तो ये निकलेगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा। इनके पास सामान है नहीं, और सामान नहीं है तो बगैर सामान के जंग में निकलने से फायदा क्या है? नुकसान होगा। और फिर उस सूरत में मैं ना कहूंगा तो मानेंगे नहीं। इस वजह से बाद मरतबा मैं चाहने के बावजूद खुद क्या जंग में नहीं निकलता थी। لوددت اني اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل. حدثنا يوسف بن يعقوب الصفاري قال حدثنا اسماعيل بن علية عن ايوب عن حميد بن هلال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخذ الراية زيد بن حوشيبة. मूता जो हुआ था उस मूता की हालत बता रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में है और मूता जॉर्डन में है, वहाँ लड़ाई हो रही थी। तो अखज़ الراية زيد فوصيبة ثم اخذها جعفر فوصيبة ثم اخذها عبد الله بن رواحة فوصيبة ثم اخذها خالد بن الوليد. किसी ने उनको अमीर नहीं बनाया था, लेकिन हजरत अमीर मुआविया हजरत खालिद इब्न वलीद ने अपने आप मौका को, माल को देखते कि कोई है नहीं तो मुझे ही समझ लेना चाहिए करके उन्होंने झंडा उठा लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सैफुम मिन सुयूबिल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये लक़ब दिया। عن غير امرأة ففتح له وقال ما يسرنا انهم عندنا قال ايوب او قال ما يسرهم انهم عندنا وعيناه تذرفان. باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم. وقول जो الله आदमी जंग में निकला हो लेकिन जंग में लड़ाई में न मरे, वैसे भी मर जाए, ऊँट से गिर गया, घोड़े से गिर गया तो भी वो शहीद है। وقول الله عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على الله وقع وجاب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن انس بن مالك رضي الله عنه عن خالته ام حرام بنت ملحان قالت نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يتبسم فقلت ما اضحكك؟ قال اناس من امتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الاخضر كالمملوك على الاسره. قالت فادعوا الله ان يجعلني منهم فدعا لها ثم نام الثانيه ففعل مثلها فقالت مثل قولها فاجابها مثلها فقالت ادعوا الله ان يجعلني منهم. قالت انت من الاولين. فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه غازيا اول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ इमारत में निकली थी जिसमें उनकी शहादत हुई। فلما انصرفوا من غزوتهم قافلين فنزلوا الشام فقربت اليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت. باب من ينكب او يطعن في سبيل الله. अगर किसी आदमी को अल्लाह के रास्ते में चौका मारा जाए या जख्मी किया जाए तो उसका क्या सवाब है? حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن اسحاق عن انس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم اقواما من بني سليم الى بني عامر في 70 رجلا فلما قدموا قال لهم خالي اتقدمكم فاني امنوني حتى ابلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والا كنتم مني قريبا فتقدم فامنوه فبينما هو يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفذه فقال الله أكبر فزت ورب الكعبة ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجلا أعرج صعد الجبل. قال همام ووراه آخر معه فأخبر جبريل عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ثم نسخ بعد فدعا عليهم 40 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن الاسود هو ابن قيس عن جندب بن سفيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد وقد دميت اصبعه فقال هل انت الا اصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. अल्लाह के रास्ते में ये लगा बहुत है तो ये सिर्फ जरा सा उंगली
काट कर शहीद भवन में दाखिल हुए, लेकिन यह दर्जा बहुत ऊंचा मिलता है उसके जरिए से। باب من يجرح في سبيل الله अल्लाह के रास्ते में अगर कोई जख्मी हो तो उसका क्या बनता है। حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس بيده لا يكلم احد في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم في سبيله الا جاء يوم القيامه واللون कोई आदमी जख्मी होगा अल्लाह के रास्ते में तो कयामत के दिन उठेगा तो उसके जख्म में से मुश्क की खुशबू आ रही होगी। واللون لون الدم والريح ريح المسك باب قول الله عز وجل قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنين والحرب سجال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره ان ابا سفيان بن حرب اخبره ان قال له سألتك كيف كان قتالكم إياه فزعمت أن الحرب سجال ودول فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة। नबियों को भी आजमाइश तो होती है लेकिन कामयाबी आखिरकार नबियों की होती है। باب قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه على آية فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي قال حدثنا عبد الاعلى عن حميد قال سالت انس حاء وحدثني عمرو بن زرارة قال حدثنا زياد قال حدثني حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال غاب عمي انس بن النضر عن قتال بدر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عن اول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين لا يرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ रास्ते में मिले उनके साहब कहाँ जा रहे हो। الجنة ورب النظر إني أجد ريحها यहाँ पर औहद के मैदान में मुझे यहाँ पर जन्नत की खुशबू महसूस हो रही है और जन्नत की खुशबू मुझे बुला रही है। गए और शहीद हो गए थे। فقال سعد فما استطعت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع. قال أنس رضي الله عنه فوجدنا به 89 ضربة بالسيف 80 माने 80 यानी 89 तक जख्म उनके बदन पर लगे हुए थे। أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه وقد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه यानी उनके मुशरिकीन ने उनको मुसला भी कर दिया था, नाकाम भी कर लिए थे, लेकिन इनकी बहन ने उनको पहचान लिया إلا أخته ببنانه बनाना के जरिए से। सिर्फ बहन कितनी होशियार होगी वो देखो, कैसे लोग बनाना के जरिए से पहचान गया ये मेरा भाई है। قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخر الآية. وقال إن أخته وهي تسمى الربيع كسرت ثنية امرأة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فرازوا بالعرش وتركوا القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن السوري قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان وراه عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نسخت الصحف في المصاحف ففقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فلم أجدها إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين وهو قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. باب عمل صالح قبل القتال. وقال أبو الدرداء إنما تقاتلون بأعمالكم. करते रहोगे, अच्छे काम करोगे तो शहादत जैसी मौत मिलेगी। काम तो करो उल्टे और शहादत की मौत मांगो, जरा मुश्किल है। وقوله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله إلى قوله بنيان مرصوص. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا شبابة بن صبار الفزاري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل के पास एक आदमी आया और जीरा लोहे की पहन कर पूरा छुपा हुआ था,
सिर्फ उसकी आंख दिखाई दे रही थी। जी। رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاتل أو أسلم قال أسلم ثم قاتل فأسلم ثم قاتل यानी एक فقتل आदमी और आकर उसने कहा कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले बताओ, पहले मैं मुसलमान हो जाऊं या जिहाद में शरीक हूं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले मुसलमान हो जाओ फिर जिहाद में शरीक होना। जी। فأسلم ثم قاتل فقتل فقال رسول वो الله होते ना, वो कत्ल हो गया तो जब जाहिर है वो जन्नत में जाएगा। فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا हमें कलील काम को थोड़ा सा किया, मैंने एक नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी क्या मालूम, लड़ाई के मैदान में भी हो एक मरतबा तस्वीर पढ़ा, ला इलाहा पढ़ा ना पढ़ा, तो काम कितना बड़ा हो गया, शहादत मिल गई। जी। باب من أتاه سام غرب فقتله अगर حدث किसी आदमी को किसी का तीर लगा, अब ये नहीं मालूम कि काफिर का तीर लगा या मुसलमान का ही तीर लगा, लेकिन जंग के मैदान में लगा है तो भी आदमी शहीद होगा, किसी का भी तीर लगा हो। जी। حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حسين بن محمد أبو أحمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم ربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر أصابه हारिसा उसका बेटा था, तो मुझे बताइए अपने हारिसा की क्या हालत है, माँ के साथ बहुत मोहब्बत थी, माँ को बहुत मोहब्बत थी उसके साथ, या रसूलुल्लाह मुझे बताइए, अगर बता रहे हैं कि वो जन्नत में ठीक है, और अगर नहीं तो मैं ऐसा हल्ला मचाऊंगी, ऐसा रोऊंगी कि सारे के दिल हिला डालूंगी। जी। أصابه سام غرب فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء قال या उम्मे हंसा क्या कह रही है तू, अरे तो जन्नत एक थोड़ी है, जन्नत तो दसों है और सबसे ऊंची जन्नत में तेरा बेटा है, क्या कहना चाहती है तू? जी। يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى باب من قاتل किसे कहते हैं जिहाद? वो मैंने अभी बताया, लेता कौन अल्लाह करीमुल्लाह है, अल्लाह का कलाम तो सर बुलंद हो उसके लिए लड़ाई है, वो जिहाद है, बाकी कोई जिहाद नहीं। باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله मुख्तलिफ वजूहात की वजह से लड़ता है, कभी हमदर्दी की वजह से लड़ता है, कभी महाराष्ट्रियन बिहारी होने की वजह से लड़ता है, कभी किस वजह से लड़ता है, ताकि ये नहीं सिर्फ कलिमतुल्लाह हिय अल-उलिया। जी। قال فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله باب من يغبرت قدمه في سبيل الله अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में अगर किसी के पाँव में धूल लगी जमात में निकलने की वजह से। जी। وقول الله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله إلى قوله إن الله لا يضيع أجر المحسنين حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني يزيد بن أبي مريم قال أخبرني عبادة بن رفاعة بن رافع بن خديج तबलीग जमात वाले सारी इन हदीसों को जमा करते बताते हैं, गोया कि वो भी जिहाद में निकले हुए हैं। जी। قال أخبرني أبو عبس اسمه عبد الرحمن بن جبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مغبرت قدم जिसके पाँव गुबार आलूद हुए عبد في سبيل الله فتمسه النار باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله सर के ऊपर जो धूल वगैरह लगती है अल्लाह के रास्ते में निकलने की वजह से, गामड़े में तबलीग जमात में जाने की वजह से। जी। حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد أن إكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال له ولعلي بن عبد الله ائتيا أبا سعيد चलो उसे के पास चलते हैं, فاسمعا في من حديثه हदीस उनसे सुनते हैं, فأتيناه وهو वो उनके भाई दोनों भाग में बैठे काम कर रहे थे, जैसे परवते नहीं थे, وأخوه في حياة لهما يسقيانه और जब उन्होंने हमको देखा तो जल्दी से काम छोड़कर वो हमारे पास आ गए कि भाई बड़े लोग आए हैं, क्या बात से क्यों आए हैं? فلما रआना جاء فاحتبى وجلس गोट मार कर बैठ गए। तुमने देखा होगा खेत में तुम जाते हो किस जगह पर काम करके लोग आते हैं तो वो यूं पाँव उठाकर यूं करके बैठ जाते हैं, तो कहते हैं कि गोट मारकर वो बैठ गए। وجلس فقال كنا ننقل لبن المسجد لبنة के जमाने में हम मस्जिद की
ईंटों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया करते थे। वकान अम्मार और यनकुल हजरत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दो ईंट साथ में ले जाया करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मार कितनी मेहनत करता है, तो कितना अच्छा आपने तो वकान यनकल व लबीनतैन यनकुल लबीनतिनी लबीनतिनी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर के ऊपर जो गुबार लगा था, वो गुबार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ किया। फमर बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तो मसहा आगे अम्मार कितना काम अच्छा कर रहे हो तुम, लेकिन क़तलहुल फ़ियतुल बाग़िया, फक़ाल वैह अम्मार तक़तुलहुल फ़ियतुल बाग़िया। ये अम्मार तुझे बागी जमात कत्ल करेगी, यानी तुम तो उसको बुला रहे हो हक की तरफ और वो बुला रहे हैं तुमको गलत की तरफ, तुम्हारा उनके साथ मुकाबला होगा और वो जमात तुझे कत्ल करेगी। यदऊहुम इलल्लाहि व यदऊनहु इलन्नार। बाबुल गुस्ल बअदल हर्ब वल गुबार। हदसना मोहम्मद बिन सलाम लड़ाई के बाद गुबार लगा हुआ हो, लड़ाई में होता है गुबार वगैरह लगते हैं, तो लड़ाई से फारिग हो गए, आदमी गुस्ल करके सब गंदगी या क्या है इनको साफ करता है, तो जायज है। حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن रसूल الله صلى الله عليه वसल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खंदक से फारिग हो गए, जीत गए, मतलब फारिग होकर आए और आकर कपड़े निकाले, लड़ाई का सामान उतारा, गुस्ल कर रहे थे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। कौन जिब्रील? क्या आप लोगों ने सामान उतार दीजिए, हथियार उतार दीजिए, अभी हमने फरिश्तों ने तो नहीं उतारे, क्यों कहीं जाना है क्या? हाँ जी हाँ। أن रसूल الله صلى الله عليه वसल्लम لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل وقد أصاب رأسه الغبار। हाँ, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने सर और बाल को पट्टी से बांध रखा था और उस बाल के ऊपर सब गुब्बारा उड़ा हुआ था जो लड़ाई के मैदान में हुआ था। فقال वज़अत السلاح हथियार उतार दिए? فوالله ما वज़अته। खुदा की कसम हमने तो अभी नहीं उतारे, हम अभी लड़ाई के मूड में है। فقال रसूल الله صلى الله عليه वसल्लम कहाँ जाना है? قال ها هنا وأومى إلى बनी कुरैज़ा। बनी कुरैज़ा की तरफ इशारा किया कि बनी कुरैज़ा का बदला लेना है, कम यहूदियों ने तुमसे बहुत मुखालिफत की थी, तो खंदक वालों के साथ मिल गए थे, अब इनको ठीक करना है। قالت فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم। باب فضل قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله फरीहीन बिमा आताहुम अल्लाहु मिन फज़लिही। पता नहीं कुरान भी पढ़ते हो कि नहीं, कुरान की आयत भी साफ नहीं पढ़ा, वो भी उसको साफ नहीं पढ़ रहा था, कुरान की तिलावत ही नहीं करते तुम लोग जी। फरीहीन बिमा आताहुम अल्लाहु मिन फज़लिही इला क़ौलिही व अन्न अल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुमिनीन। حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا اصحاب بئر مؤونة 30 बीर मौना का जो वाक़या हुआ था, उस वाक़े के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 महीने तक कुनूत नाज़िला उन लोगों के लिए पढ़ा था। गदातन अला रिअलिन व ज़क़वान व उसय्यता असतिल्लाह व रसूला। قال أنس أنزل في الذين قتلوا ببئر مؤونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعده بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه। قال أنس रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि उनज़िला फिल लज़ीना क़ुतिलू बीर मौना के सिलसिले में कुरान पाक की आयत नाज़िल हुई। बहुत सी मतलब कुरान की आयत नाज़िल हुई, लेकिन उस आयत को फिर मनसूख किया गया है जी। أنزل في الذين قتلوا ببئر مؤونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعد بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه। ये आयत थी, ये उन लोगों ने जो बीर मौना पर कत्ल हुए थे, उन्होंने ये उस जमाने में ये कहा था। इस कौल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया और सुनाने के बाद उसको कुरान में नाजिल किया। कुरान की आयत भी बनी है, लेकिन फिर उसको नस्ख किया गया जी। حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اصطبح ناس الخمر يوم أحد ثم قتلوا شهداء فقيل لسفيان من آخر ذلك اليوم قال ليس هذا فيه باب ظل الملائكة على الشهيد। शहीद के ऊपर फरिश्तों का छाव होती है। حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة سمعت محمد بن المنكدر। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह वाला वाक़या है, इनके बाप को लाया गया और उनका फरिश्ते फरमाया कि फरिश्ते अभी परों से इनको दांव पर रखा था जी।
أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مسل به हालांकि उनको मुसला किया गया था, ووضع بين يديه فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي فسمع صوت صيحة रोने वाले की فقيل ابنة عمرو कौन है, तो कहा भाई ये इनकी बेटी रो रही है। أو أخت عمرو أو قال أخت عمرو فقال فلم تبكي أو فلا تبكي ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها قلت لصدقتها فيه حتى رفع قال ربما قاله باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا मुजाहिद हमेशा तमन्ना करता है कि वो फिर दुनिया में मुझे जाने का मौका मिले, लेकिन फिर उसको मौका नहीं मिलता। حدثنا محمد بن हिंदुओं بشار में कानून है, पता नहीं तुम जानते भी होंगे नहीं, आवा कौन कहते हैं हिंदुओं में। हम लोग जो आए ने पहले तो क्या था, गोरा होगा कटा होगा, समझ में नहीं। अब इंसान बन गया है, अब इंसान बनने के बाद अगर तुमने गुनाह किया है तो फिर तुम घटिया बन गए, तो तुम कुतिया बन जाओगे, ये बन जाओगे। ये इस तरह की इनकी अकीदे है इनके। हालांकि देखो इस्लाम तो यही कह रहा है कि एक मर्तबा दुनिया से गए, वापस आने का कोई नाम नहीं लेगा तो इसको शहीद, लेकिन वो भी वापस नहीं आ सकता। حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة سمعت قتادة سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. باب الجنة تحت بارقة السيوف. وقال المغيرة بن شعبة أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من قتل منا صار إلى الجنة. وقال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبه قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن الجنة जन्नत तलवार के साये में है, तलवार तुम्हारे ऊपर आए, तुम्हारे ऊपर पड़े, जन्नत के हकदार हो गए। तलवार से मत डरो, मरने से मत डरो। واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. تابعه الأويسي عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة. باب من طلب الولد للجهاد. बच्चा मांगता है अल्लाह ताला कि अल्लाह मुझे औलाद दे ताकि वो मुजाहिद बने और खूब तेरे दिन की खिदमत करे। وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمزة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود لا أطوفن الليلة على 100 امرأة لا أطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال नबियों की ताकत होती है, आसमानी ताकत होती है, रूहानी ताकत होती है, जिस्मानी भी ताकत होती है, वरना ये तो तुम समझ जाओगे कितने में निपटते हो जी। فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. باب الشجاعة في الحرب والجبن. شجاعت दिखना नहीं है, बहादुरी का जब दिख रहा हो उसमें हर्ब है। حدثنا أحمد حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس ولقد فزع أهل المدينة وكان घबराहट की बात हो गई तो सब तू आगे निकल। अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ है, लाओ घोड़ा लाओ, बैठे और घूम के आ गए, कुछ नहीं हुआ, भागो यहाँ से। وكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس बहादुरी की बात है। سبقهم على فرس قال وجدناه بحرا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم أنه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنين فعل से वापस हो रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा लश्कर एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गरज से नीचे जो छाव वाला था लेटे हुए थे, एक आदमी आ गया काफिरीन में से और वो तलवार उठाई, उस तलवार उठा के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सौंपी और कहा कि बचाओ, तुम्हें कौन बचाएगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान से जवाब दिया मेरा अल्लाह बचाएगा। बस इस अल्लाह के नाम को सुनते ही उसके हाथ से तलवार गिर गई। मसूल की साइकिल فعلقت الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى شجرة
فخطفت رداءه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه الإزاء نعم لقسمته بينكم. यानी इस दरख्त के ऊपर जो पत्तियां हैं इतनी उठी अभी मेरे पास होते तो मैं सब सत्ता कर लेता, मुझे मार से कोई लगाव नहीं है। لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا बखील जुबानन ولا جبانا باب ما يتعوذ من الجبن. जुबले से حدثنا موسى بن اسماعيل قال बहुत बुरी आदत है, बखीली बहुत बुरी आदत है, उससे पनाह चाहनी चाहिए। अल्लाह में जुबन है। حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير سمعت عمرو بن ميمون الاودي رضي الله عنه قال كان سعد رضي الله عنه साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटों को साद इब्न अबी वक्कास कोई आदर्शर मुसको बशरा वाले अपने बेटे को ये दुआ सिखलाते थे। चलना पढ़ने निकाल इसको। قال كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة. अपने बेटों को भी खुद भी पढ़ो और उनको भी सिखाते हैं। اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر إلى أرذل العمر. इतनी उम्र तक लौटाते थे 100 साल के बाद आदमी को 80 के बाद ही हो जाता है अम्मतन को, पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए, लेकिन क्या है 90 से तो ठीक है, 90 के बाद देखो तुम देखा किसी आदमी को 90 के बाद समझना ऐसा मजबूर हो जाता है, पेशाब के लिए मजबूर, पखाना के लिए मजबूर, खाने के लिए मजबूर, उठने के लिए मजबूर। अर्ज़लुल उमर कहते हैं। अल्लाह ताला ऐसी उम्र से बचाए। हमारे नाज़िम साहब से मदद सके वो रोजाना दुआ करते थे, उसमें असर के बाद दुआ करते थे, कहते थे अल्लाह ताला हमें चलते हाथों पैरों उठाना। जी وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر فحدثت به مصعبا فصدقه. हाँ यानी बच्चों को सिखानी चाहिए। चल حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر سمعت أبي سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من عذاب القبر. باب من حدث सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज की दुआ हमको सिखलाई है। इसमें भी देखो दुआएं आ रही, लेकिन हम उस दुआ को इतने अहमियत के साथ नहीं लेते। अगर हम दुआ को अहमियत के साथ लेते तो फिर ये सारी परेशानियां नहीं आती। वकीली उलझन परेशानी फितनतुल हयात फितनतुल ममात सबके बना जाने की दुआ मांगी है। हिज़्बुल आज़म एक किताब है, इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी दुआ है। इस वजह से कम उन दुआओं को पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। इसमें हसीन भी किताब है। जी باب من حدث بمشاهده في الحرب قال هو أبو عثمان عن سعد حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن محمد بن يوسف عن سائب بن يزيد قال صحبت طلحة بن عبيد الله وسعدا والمقداد بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم فما سمعت أحدا منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد. باب وجوب النفل وما يجب من الجهاد والنية. जब ऐलान हो जाए तो फिर जिहाद में निकलना जरूरी हो जाता है। जी انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا إلى قوله والله يعلم إنهم لكاذبون وقوله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما فانفروا ثبات سرايا متفرقين ويقال واحد الثبات سبة. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. باب الكافر अगर किसी काफिर ने मुसलमान को कत्ल किया फिर इसके बाद वो आदमी मुसलमान बना और फिर इस बाद उस मुसलमान को फिर किसी दूसरे आदमी ने कत्ल किया तो ये आदमी जन्नत का हकदार है। जी باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم अल्लाह जल्ल जलालुहु बहुत हंसने हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला की आदत हमारी तरह हंसने की नहीं है, मतलब है कि अल्लाह ताला बहुत ज्यादा खुश होते हैं
قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر एक दूसरे को कत्ल किया, يدخلان الجنة उसने जन्नत में दाखिल करा दिया, मुसलमान कत्ल हुआ तो जन्नत में गया, काफिर ने उसको मारा, फिर वो काफिर मुसलमान हो गया, अब मुसलमान को फिर किसी काफिर ने मारा, ये भी जन्नती हो गया। يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعد ما افتتحوها सातवें साल नबूवत के 7वें साल में खैबर का वाकया हुआ था। فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم لي. فقال بعض بني سعد بن العاص لا تسهم له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة رضي الله عنه هذا قاتل ابن قوقل. فقال ابن سعيد بن العاص وعجبا لوبر تدلى علينا من قدم زان ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهن على يدي. मुसलमान कत्ल होता तो गोया के मुसलमान तो ही होता कि काफिर ने कत्ल किया और मैंने फिर काफिर को कत्ल किया, मैंने तो अच्छा काम किया है। فلا أدري أسهم له أو لم يسهم له. قال سفيان وحدثني السعيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عبد الله السعيد هو عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص باب من اختار الغزو على الصوم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة गज़वा की वजह से उसने नफल रोजे रखना छोड़ दिए। क्यों? इसलिए कि नफल रोजा रखने से कमजोरी आ जाएगी और गज़वे में तो ताकत चाहिए, इसलिए नफल रोजा उसने नहीं रखा और क्या ताकत खूब पैदा की ताकि लड़ाई के मौके पर काम आवे। قال كان أبو طلحة رضي الله عنه لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أراه يفطر إلا. जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया तो उस वक्त फिर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोजे रखते चले गए, इसलिए अब तो लड़ाई करनी नहीं है। إلا يوم فطر أو أضحى. باب الشهادة ईदुल फित्र और ईदुल अज़हा के दिनों के रोजा रखना हराम है, उन दोनों के रोजे नहीं रखते थे, बाकी हमेशा साइम रहते थे। باب الشهادة سبع سوى القتل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سميك عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه कत्ल के अलावा भी शहादत में जो शहादत हुक्म उसको कहा जाता है। أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة المطعون والمبتون जो पेट की बीमारी में मतून ताउन में जो उनका है प्लेग में जिसका इंतकाल हो जाए वो भी शहीद है। मतून पेट की बीमारी में जो शहीद हो जाए वो भी, पेट की बीमारी है कोई भी है, चाहे दस्त लगे हो या कोई कैंसर हो और والغريق गरक हो जाए, وصاحب الهدم दीवार किसी के ऊपर गिर जाए, والشهيد في سبيل और الله. सबसे अच्छा शहीद फिर सबिलिल्लाह वो हकीकी शहीद है। حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن حفصة بنت سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون شهادة لكل مسلم. باب قول الله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم إلى قوله غفورا رحيما. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها وشكا ابن أم مكتوم زرارته. हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम ने अपने नबी न होने की माजरत की कि या रसूलल्लाह मैं नबी न होंगे क्या करूं? فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد زهري قال حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه मरवान के पास मस्जिद में बैठा हुआ था, मैं भी उसके पास आकर बैठ गया। فأخبرنا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه हमला अलैहि लिखवाया और किबला करवाया। لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاءه ابن أم مكتوم मक्तूम आ गए वहाँ पर وهو يملها علي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أستطيع الجهاد मैं जिहाद में जाने की ताकत रखता होता तो मैं जरूर जिहाद में जाता। لجاهدت وكان رجلا أعمى فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान मेरी रान पर थी, वही इतने में वही नाजिल हुई और वही भी एक ही लफ्ज की नाजिल हो रही, लेकिन इतनी रान वजनी हो गई थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मुझे खतरा हुआ कि मेरा पाँव न टूट जाए। وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترز فخذي
ثم سري फिर عنه अचानक अच्छा हो गया। فأنزل الله غير أولي गैर الضرر उली थोड़ा ये लफ्ज नाजिल हुआ इतनी देर में जी। باب الصبر عند القتال. हाँ, क़िताल के वक्त सब्र करना चाहिए, बेसब्री नहीं करनी चाहिए जी। حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه كتب فقرأته إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيتموه فاصبروا. باب التحريض على القتال وقول الله حرض المؤمنين على القتال. क़िताल के ऊपर वरना निकलो, चलो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना है। चलो। حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة ولم يكن ठंडी के दिन थे और ठंडी के दिनों में मदीना मुनव्वरा में वो खंदक खोदी जा रही थी। ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم. यानी गुलाम नहीं थे कि जो काम करते, बल्कि हर एक बड़े को काम करना पड़ता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन दे दी, 5 फीट तुम्हें खोदना है, 5 फीट तुम्हें खोदना है जी। فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. باب حفر الخندق. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب नकल करते थे, उठाते थे मिट्टी को, وينقلون التراب على متونهم अपने पीठों पर, ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل وهو يقول لولا वगैरह में सब मिट्टी को हटाते थे, मेहनत करते थे और सब अगर आप न होते तो हमें हिदायत नहीं मिलती। لولا أنت ما اهتدينا. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب وقد ورى. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिट्टी उठाते उठाते, कभी मिट्टी उठाई हो तो पता चले, मिट्टी उठाते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे मिट्टी वाले हो गए थे, हाथ भी, पैर भी, मुंह भी, सब मिट्टी मिट्टी। वक़द वारा तुराब बयाज़ बतनी, दिखाया जाता था तुराब बयाज़ देते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगल मुबारक को खूबसूरत थी, अपने बगल मुबारक को देखना पता चलेगा जी। वहुव यक़ूलु लौला अंत महतदैना वला तसद्दक़ना वला सल्लैना फअंज़िलन सकीनतन अलैना वसब्बितिल अक़दाम नाज़िल कीजिए, फअंज़िलना सकीनतन अलैना वसब्बितिल अक़दाम इल्ला, अगर उन दुश्मनों से मुकाबला हो जाए तो हमें पाँव को साबित कदम कर दीजिए। इन्नल उला क़द बग़ौ अलैना इज़ा अरादू फितनतन अबैना। बाबु मन हबसहुल उज़्रु अनिल ग़ज़वी। उज़्र की वजह से कोई आदमी ग़ज़वा में नहीं जा सका तो ग़ज़वा में न जाना जायज़ और दुरुस्त है। حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد أن أنسا حدثهم قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن حميد أن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال إن أقواما بالمدينة خلفنا. कुछ आदमी है हम उसको छोड़ आए हैं, लेकिन हमको गज़वे में जितना सवाब मिल रहा है वो मदीना में बैठे हुए उनको भी उतना ही सवाब मिल रहा है। क्यों? इस वजह से कि वो गज़वे के लिए अहल नहीं थे, माजूर थे, उज़्र की वजह से वो जिहाद से बचे हुए हैं। ما سلكنا شبنا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. وقال موسى حدثنا حماد عن حميد عن موسى بن أنس उज़्र की वजह से वो रुके हुए हैं। عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الله الأول عندي أصح باب فضل الصوم في سبيل الله. حدثنا إسحاق بن نصر के रास्ते में जिहाद के में रोजा भी रखना कितना बड़ा काम होगा जी। حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنهما سمعا النعمان بن أبي أياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار अल्लाह ताला उसके चेहरे को दूर कर देगा 70 खरीफा
وجهه عن النار 70 خريفا باب فضل النفقة في سبيل الله अल्लाह ताला के रास्ते में खर्चा करने का, नफा का, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का कितना बड़ा सवाब मिलेगा। पब्लिक में जाओगे, पैसे अपने खर्च करोगे, कितना बड़ा सवाब मिलेगा। जी حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من انفق الزوجين في سبيل الله जोड़ को في سبيل الله دعاه خزانة الجنة كل خزانة जिसने दोनों चीजें सदका की होगी तो जन्नत में खजाना बुलाएगा, अरे इस रास्ते से आओ, इस रास्ते से आओ। कहाँ गए थे जमात में। जी كل خزانة باب أي فل हलुम्मा है भाई, इधर आ, राम हलुम्मा नहीं ना, यहाँ मेरे पास आओ। قال أبو بكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي لا توا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أرجو أن तकून منهم। हज़रत अबू बकर ने पूछा था कि हर दरवाजे से बुलाया जाएगा, ऐसा कोई है क्या? मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें होंगे। حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال انما اخشى عليكم من بعد ما يفتح عليكم من بركات الارض ثم ذكر زهرة الدنيا فبدا باحداهما وثنى بالاخرى فقام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم او ياتي الخير بالشر فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم। बुराई की बात खैर और खैर की बात बुराई आएगी, फसकत। قلنا يوحى إليه وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطيرة ثم إنه مسح على وجهه الرحضاء فقال أين السائل آنفا أو خير هو ثلاثا إن الخير لا يأتي إلا بالخير भलाई से भलाई ही आती है। وإنه كلما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس हजम करने की फिक्र नहीं की, हराम माल जमाई करता रहा, बचने की कोशिश नहीं की। فسرتت وبالت ثم رعت وإن هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم إلا من أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين وابن السبيل ومن لم يأخذها بحقه فهو كالآكل لا يشفع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. باب فضل